nga gipanglumpag nila mga pastor sa lain-lain mga relihiyon. So, mo ni si Brad Edgar Lagan katuwa kaila, oras na kaila, mo na dun siya. Okay, Brad. Okay, dahil salamat. Brad Vision, at ang President, salamat kayo sa imuhang pagpangulo sa ato ang kapulungan sa Catholic Defenders diri sa parokya ni Senior Santo Niño. O kaninyong tanan, mayong hapon! Congratulations sa nahimong sa barangay official. Mga city official diri sa parokya ni. Chapel, itawag siya sub-chapter. Ito na mag-main chapter sa Sino Santo Niño Parish ito sa main paper, no? Dari sub na siya. Sub-chapter. Okay. Niya, President, singahin mo, bro? So, dito tayo, imuhang nababati kanina, kayo makapokus ka sa pagpangalagad sa katauhan din maong barangay. Di, basta-basta ni imuhang kuhan, gidawat, nga gisangon diyan nila. Eh, naibawa ka, kitang leader, ang atong membro na dyan nga gay ko. Di ba? Pero bilib ko ani. Grabe ni siya kapasensyoso ni siya. Luuran kayo ni. Pero kamao po siya mo siya kabulingon. Bilib ko ni Bro Vicente. Okay? So, ang tema nga gisangon gibilin ikapoy ko karong adlaw kay gikan ko bisa nag-meeting mi sa BBC. Yang gichatag ko rin nga kaya na ay gimingaw ko no si Sister Donna. Wala nangyari na ko. Okay, si Bro Richard Bautista, President, Vice President Jacinto Anyana, Secretary Nisitas Sako. Okay, gusto mo na Father Sako? Ha? Yeah, si Father Sako, taga-Nabangga ko, di ba? Taga-Nabangga ko si Father Sako. Si Perminiano Bautista, Tracer. Ano naging auditor? Auditor? Okay, ako ang tema mga higala. Sa ngalan ni Senior Santo Niño. Ano yung Pastor? Santo Niño. Nagapo na mo? Nagapo na mo? Ha? Nagaliha? Apil na ni ako aron. Sige, apil na. Di na lang naman prayer. So, ang ato ang tema karon na pag-isgutan mao ang bunyag sa bata. Bunyag sa bata. Mutahan ko niyo ba? Nganong ang simbahan namunyag man? Ha? Nganong ang simbahan Katoliko namunyag man? Ha? Ang una yun, sakto man tubaga, pero na-ajoy pinakamin, pinakauna yun na tubag. Nganong simbahan namunyag o mga bata, nililay mga bata, dagko, napoy mga dagko. Ha? Di hapon na may una, ha? Di hapon. Muhatag ko 100 sa makatubag may. Ha? Main reason. Di gapon. Hatag ko 100 may. Premium. Sige, 100. Ganong ang simbahan Katoliko, namunyag man og mga bata o mga dagko. Kaya may mga dagko pa pa'y bunyag. Ikaw bro? Awag yapon.
Oh, ha? Dili pag yun. Hapit-hapit na to. Moses, Nay, ito Nay. Pag bunyag ka nang ay para sa pag kanang paan ganit sa mga sala sa ginikanan sa salang panulundon mao na siya nang ibunyagan ang bata para luwas sa salang panulundon. Hapit na yun! Wa kayo siguro yung makatubag dito rin, no? Ikaw ba, no? President. Digapon. Aronita maglangay. Ako na lagi itubag. Wajib magatuan. Wala na magod. Ako na lagi itubag. Namuniyag ang simbahan Katoliko, ngano? Kay gisugo ni Kristo. Kung sabi gisugo ni Kristo, panglakaw ka mo, di mo kalimutan. Bunyagi sila. Muna siya, ang simbahan Katoliko na bunyag kay gisugo. Kay huwag pa ni sugo huwag hinungdan niya itong bunyag ani. Ha? Masig na na yung maka 100. Ikaduhang pagkutana. Ngayon bunyagan man ang mga masusubata. Ha? Ikaw na Kailang main reason, main. Ngayon bunyagan ang masusubata. Paghatag umalan o pagpapasasalamang pananong. Huwag yapon. Ikaw, api-api na. Ikaw, sister. Ikaw na may balik na Magdawat sa kanang paan sa pagka ato ang pagkasyanos sa Katolik. Ikaw na. Hapit-hapit to nila Para mahimong Kristiyano sa bata o makadawat sa sakramento sa mga sakramental. Hapit-hapit na yun. Gamay na siguro. Ha? Nganong bunyagan ang masusong bata? Para makawa sa mga salang panulundon o kuan sa mahimong Kristiyano ang bata. Huwag hapon. Ikaw, sis May, ano rin tamang langan? O sa ito bagay, nganong bunyagan ang masusong bata? Tungod kay wala pa'y bunyag. Ay, tungod kay? Wa kay bunyag? Wala sa ito bagay. Nganong bunyagan? Kay way bunyag. Di na pwede naman bunyagan kung binunyagan na, di ba? Di ba? Muna bunyagan kay apay bunyag. So, sa may rason nga o sa may mga epekto human sa bunyag. Katong inyong mga tubag mo na to. Pero ako lang i-discuss karong tanta. Okay. Kining bunyag sa bata, kisa may unang hinsupak nini. Kisa yung unang hinsupak. Ha? Kita Katoliko, namunyag tag mga dagko. Namunyag po og masuso. Pero ang atong mga ekso Katoliko, ni supak nini bunyag sa masuso. Ang pangutana, kinsa may unang isupak nini? Kailan mo ba? Kinsa lagi? Wahiran na sila. Matod pa si Tertullian, kailan mong Tertullian? Si Tertullian, usap ka early Christian theologian, gikan sa Carthage, mga 160 to 125 AD. Kumari nga panahon. Usas siya ka Katoliko, si Tertullian, theologian. Hinsupak ni ining
gideclare sa simbahan, doktrina sa simbahan, nga bunyagan ang mga masuso. Sa rason, ang rason mauni, ang bunyag kinahanglan buhaton kung ang tao hamtong na. Mauni kang Tertullian. Kinahanglan hamtong na ang usa ka tao nga bunyagan. Ikaduhang rason ni Tertullian, ingon siya, ang tao kinahanglan makasabot o personal nga mutuo. Sa kuno, ang tao kinahanglan sa dili pabunyagan makasabot o personal siya nga mutuo. Usa may tabo kung mapabunyag mo bata, kisang pagtuo ang mo tubag. Mga ginikanan, sa to pa ang mga masusong bata, wa pa gina siya mutuo, wa ko na siya kahibaw, wa ko na siya kasabot, nga gibunyagan ba siya? Og matod pa ni Tertullian, mas maayo ipalangan ang bunyag sa bata aron malikayan ang mga sala human siya na bunyagan. Mao siya ang iyang mga mao ang rason. Pero si Tertullian dili siya Protestant. Usa lang siya ka theologian sa simbahan Katoliko nga mihatag pod og iyang kaugalingong opinyon. Pero ang iyang opinyon wala kinihatagi og dignidad sa mga theologian sa atong simbahan Katoliko. So iya ra po to nga opinion. Okay. Unya, kini pagbunyag sa mga masuso sa panahon niadtong mga 14 to 18 to 1526 AD. Usa ka pundok nga grupo nga gitawag og Anabaptist niadtong 16th century. Anabaptist nakailang mo? Nakakuan mo lang sa bana? Kanang Anabaptist. Si Conrad Grebel, siya medyo kuskusgano kayo. Kauban nila ni Mans o George Blaurock dito sa Switzerland. Hisubak ini kining pagbunyag sa mga masuso. Ni adtong 1525, ilang giingon nga dili valid ang bunyag sa bata. Pero sa mga Katoliko, giisip na valid. Pero para nila, dili valido ang bunyag sa mga masuso. Matod pa ni sa mga Anabaptist, si Conrad Grebel do sa Switzerland, mao ni ang ilahang mga opinion. Matod pa nila, ikaduha, para sa mutuo, personal nga mutuo, dunay repentance o personal nga desisyon. Mao ni ang ilahang nga sa mga Anabaptist. Unya, ikatulo. O sa may ilang himo, doon na sila'y pagkahimuon, kung ikaw ang Katoliko, madako, o gamay pa, o kininaay bayong-bayong, kung nabunyagan ka sa simbahan Katoliko, kay matod pa nila, dili man balido ang bunyag sa mga Katoliko, kay sa masuso pa, unsay ilahang doktrina, rebaptism. Rebaptism. Pagbunyag pag-usap sa nabunyagan ng bata, ngano? Invalid ang bunyag sa mga Katoliko. Invalid. Muna, doon na sila gitawag og rebaptism. Bunyagan, pag-usap ang ibunyagan na sa simbahan Katoliko. Pero sa atong simbahan, ning declared pod nga adunay bunyag sa mga laing tinuhan nga wala isipa sa simbahan nga valid. Doon ay mga bunyag nga invalid sa laing pundok, doon na po'y valido, pero ato nang hisgutan karon mga higala. Karon, tanan bang mga protestante nagkauyon nga ang mga masuso dili ang bunyagan? Tanan ba? Dili. Dili tanan. Pipilala lang hisupat.
Kato si Kuan. Kato si kini ay Martin Luther. Kini si Martin Luther, John Calvin, o Ulrich Zwingli. Bisan o sila protestante, miuyon sila o misuporta sila sa bunyag sa bata. Kinsa man yung kining mga Pentecostal, kining mga Seventh-day Adventist, kini sila may supak. Yung mga bangko karon na may bitoybo, kini ra ba sila? Di ni sila musugot og tawgon nga sulpot. Kay mayon ta, kining mga igsoon na to nga dili Katoliko nga bag-o lahing sulpot, murag uhong, di sila musugot yana. Sila mao ining supak, ang gamito nila sa mga bag-o nga magsusupak karon ng mga Kristiyanos, bisag gani si Martin Luther ilang amahan, si John Calvin, si Zwingli, ni suporta man ini, pero kini mga bag-o karon ning basa og Biblia. Sa ilang pagbasa sa Biblia, mugamit sila sa buhat 2:38. Usay gingon, matod pa ni San Pedro, nagsangyaw si San Pedro gingon, ang tagsa-tagsa kininyo, kinahanglan maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Ang pasaylo ninyo mga sa ato ba, pahinulsolon o na pabunyagan. Nay, ang masuso makapahinulsol ba? Ang ingon sa buhat 2:38, pag ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol o magpabunyag sa ato pa, dili biblikal. Dili biblikal ang bunyag sa mga masuso, kay pahinulsulon pa man una bunyagan. Mao na diha. Sayop mong mga Katoliko. Di ba? Marcos 16, versikulo 16. Gamiton sa mga bagong protestante. Ha? O sa ingon? Panglakaw ka mo sa kalimutan. Ha? Ang muto o magpagunyag maluwas. Apan ang dili mo to pagasilutan. Sa to ba? Patuuhon una. Una bunyagan. Ang pangutana nabi pagtuong bata. Walo. O tanawa. Busa kay wa may pagtuo ang mga bata. Wa pagali na kasabot usa tang naa. Nganong bunyagan siya? Nganong bunyagan man siya? Wa pa nakahibaon. Di ba? So sayop ang Katoliko. Wanya, nanawara. Mateo 3:16. Usay na hitabo sa dihang si Jesus gibunyagan. Si Juan umunyag. Dito sa suba sa Jordan. Si Jesus gibunyagan. Ang pangutana, masuso ba si Jesus gibunyagan o dako na? Wag yapon patunong sa Biblia ang Katoliko. So dako namang bunyagan di ay si Jesus ang atong panag-ingnan, busa kamong mga Katoliko wa mo mosunod sa panag-ingnan. Dapat kay dako naman si Jesus ang bunyagan, dako na pod ang inyong bunyagan. Kano masusuman isa ka nagsugo niyo na? Mao lagi na magpatotoo mo ng mga katiguangan ninyo kuya hanaw. Ha? Unya mingon pag yun mo nga, hoy, among bunyagan kay dahil sa lang panunundon sa mga ginikanan na sayop na nay kay si Ezekiel 18:20, ang anak way labot sa sala sa amahan. O ginikanan way labot. Sa to padili. Ayo ninyo ingon nga gibunyagan tungkol sa sala sa mga ginikanan. Way labot oy. Ezekiel na, klaro na. Oh. Asaman? Ang atong Ginoo, di na kinahanglan bunyagan ang masusong bata. Nga naman na. Kay matod pa sa Mateo 19:14, ang langit alang lamang kanila. Ang Ginoo napataw mga bata, ang langit alang lamang sa mga bata. Wa sila'y sala. Timanin ninyo, kaysa katong magasultig, bangot, nini mga bata, mga tamay, nini mga bata, bantayin ninyo, kaya ilang mga anghel, atua kanunay sa akong, sa kanana ay gingarian sa kong amahan.
So ito pa, binantayan sa mga anghel ang mga basuso. Di na kinahanglan pag ingno ninyo nga makasasa na isa, masuso ko na. Ang anghel nagbantay kanunay. Ayaw mo pag hinga dili maayo nila kay ang mga anghel tuwa kanunay sa langit. Usaha na runay. Ha? Oya, sa Mateo 3:16. Usa may gihimo ni Juan dito sa iyang bagunyag. Mitidlong okay, bisig-bisig ng tubig. Immersion. Gitidlong gilumsan. Mo na dito. Pero kamo mga Katoliko, magtukma ng inyong mga practice, wisig-wisig. Wisig-wisig pa di ay man, tidlo man, immersion man. Dili man siya sprinkling, dili sprinkle. Immersion. Sa ito, bawa mo motuman sa gitawag o kinanaay action o matter na gigamit. Oh. Ang formula po niyo igamit? O saan ba igamit ninyo? Amahan na anak Espiritu Santo. Pero ang ingon sa Pablo, kinahanglan na maghinusol ka mo, magpapunyag sa ngalan ni Jesus. Ang gamito na in the name of Jesus, ako magabunyag ka nimo. Dili kay magabunyag sa sama-sama kay. Wala mo. Ha? Lucas 2:22-23. Sabi ngayon, sa unang panahon, o sa may practice, ang mga masusong, dili bunyagan. O sa may baton, ihalad lang. Ihalad? Ihalad ba? O sa man? O sa man ang ihalad? Imong i-digit nga sa Ginoo. Kaya naman na, kay iya naman na. Iya man ang anak, balaan man na, ang iyo ha, ihalad ang usa ka bata nga gikan niya. Unang Pedro 2:29. So kung ihalad si Jesus kita pod maghalad-halad sa bata. Unang Pedro 2:21, si Jesus ang atong paningingnan, gihalad man siya, dapat ang mga masuso po nato ihalad pod, dili kay bunyag-bunyag. Lahi ng bunyag, lahi po ng halad. Unang Juan 3:4. Ang sala mga paglapas sa balaod, busa ang masuso wa panay kalapasan. Wa panay sala nga tangtangon diha sa bunyag busa, dili angay bunyagan ang masuso. Nabay mga pastor dire? Hashtag lipayas mga pastor yang isulti ron. Ha? Lipay kayo. O sa to? Sa buhat J48, kinahanglan kita magpabunyag sa ngalan ni Jesus. Ang ngalan ni Jesus mao kay gamiton mga higala. Kanya Roma 6:4, sa pagbunyag ni Jesus, gilubong kita uban kaniya. Ang pangutana, nahuuban ba ta? Nga lahi man ato wa man ta gilubong sa tubig? Sa diha gibunyagan si Jesus, kay siya may atong paligingnan, dan sama rapod o gilubong usab kita. Di ba? Masalaman mo. Pag may plano mo baling lagtinuhan, sayo mo gining sa Katoliko. Ha? Sayo pag yun. Okay, bueno, atong tubagon mga higala. Ngano nga nagbunyag ang mga masuso o ngano nagbunyag ang Katoliko mga masuso? Ha? Ano ito tubalay? Pagbayad sa salang panulong. Kaya wala pa bunyag lagi? So human sa bunyag, doon ay mga rason ngano bunyagan. Human sa bunyag, doon ay tanggalon nga may tapot sa kalang sa bata nga wala siya masayod.
Usa man siya. Kini katawag o original sin. Usa man ang original sin? Ha? Usa lang original sin? Na po dari sa lang padalon-don. Bisaya ramon. Ang original sin mo nay sala nga napanunod nato sa una nato mga ginikanan. Dili ang atong ginikanan. Biological nga ginikanan dili. Kisa man na si Adan o Eva. Nana sa Roma 5:12. Roma 5:12, nakasulod ang sala pinagi sa sakataw o ang sala nagdalang kamatayon busa mga matay ang tanang tao. Nataptan ta sa kamatayon tungod aning sala nga original sin. So tanggalon ni siya aron mahimo kang kabahin sa katilimbang Kristohanon. Mabitaw na kinahanglan nga kung magtukod kag pamilya, magpakasal gyud ka. O wa pa kay bunyag, magpabunyag ka. Ano naman, para matawag kag Christian family. Ha? Ang usa ka pamilya nga dili binunyagan, dili siya matawag og Christian family. Kaya naman, kaya nakapahimot ang Kristiyanos, mauman ang bunyag. Okay. O pinagi nini, magkaambit na kita sa katilimbang nga Kristohanon. Sama sa unang panahon, ang bata dili makaambit o dili maka-appeal. Why appeal sa katilimbang sa Dios kung dili tuli. Sa unang panahon, ang masuso 8 ka adlaw halad o tulion. O sa mga ihalad, tulion. O diha sa mong paghalad, pagtuli, i-declare siya nga sakop sa katilingban sa Dios. Sa karon nga panahon, walay tuli na. Bisan pag di tinuli, na tinuli ka man di, kay ang pag-appeal karon sa katilingban sa Dios mao na ang bulihan. Okay. Asa wala mabasa ito ang ibasman nasa ng Genesis 17:14 o Colosas 2:11 ngadto sa 12. Ang bunyag ang tuli kaniadto katumbas na sa bunyag karon. Unsa kano? Ang masuso kaniadto ihalad tulion. Ang masuso karon ihalad bunyagan. Kaya ang tuli o bunyag kuha na siya, katumbas na siya sa daang tugon o sa bagong tugon. Okay. Colosas 2:11-12. So karon, panahon ni Kristo o sa mga apostoles. Panahon ni Kristo ang apostoles. Sa diha na bunyag ang mga apostoles. Kaya matod pa, panglakaw kamo sa tibok kalibutan kung bunyagi sila. Ila bang gi-practice ang pagbunyag ng masuso? Gi-practice ba nila ang pagbunyag masuso? Ang tubag, yes. Nala sa buhat ni 6:23. Kung mag-isgot ang household, tibuok pamilya, tibuok panimalay, gibunyagan. Apel ba ang masusuwa na? Apel. Kay dili matawag og household or family kung walay masuso. Kay magsugod ang pamilya diha nga ana ay masuso. Ug sa dihang ibunyagan sila ni San Pablo, dibunyagan sila tibuok pamilya. Asa man ang mabasa? Buhat 16:13.
33. Oh. Karon, ug ano sa church father, usa ka church father sa atong simbahan, misuporta sa bunyag sa bata. Kinsa man ni siya? Kadto si Origen, si Cyprian of Carthage, San Agustin, nitong ikatulong o ikupat nga siglo. Sa una pang panahon na second, third, fourth century, namuniyag ng simbahan. Wapay mga Kristiyanos, ng mga Protestante ano yung panahon na nagsupak-supak, ang simbahan namuniyag na. Si San Pablo, 1633, namuniyag na. Kaya, ang atong simbahan, yan ang mga first, second, third, fourth century, gibansay na. Ila nang gibunyagan ang mga masuso. Nga naman naas Biblia. Dili tungod kay naas Biblia. Kay wa pa ang Biblia na nga time, ang simbahan namunyag. Dili tungod kay naay Biblia. Kay kanang Biblia mga higala, kalusa man na. 4th century. 405. Diha na gipabasa. Wa pa ipabasa kanya to mga tao, mga Biblia, kaya wala pa protestante. Ang mga basa na to, ug na mga Bible, ang mga pari na po. Oh. So, karon. Bunyag sa bata. Doon na ba biblical basis na matod pa diri sa John 3:5, usa ni gagamiton na to. Ang tao dili makasud sa gingharian sa Dios kung dili siya matawo pinanggis tubig ug espiritu. Ug matod pa sa mga theologian, kining tubig ug espiritu, kung dili siya matawo sa tubig ug espiritu, dili siya makasuod sa gingharian sa langit. Ug matod pa sa mga theologian, mao kini ang bunyag. Nga ang matod pa sa ang tao nga dili mabunyagan, di makasuod sa langit or di malangit. Ang tao di mabunyagan. Mabito na ang simbahan Katoliko, doon ay gitawag o emergency. In case of emergency, mubunyag yun ta. Ang usa ka inahan nga nanganak ug ang bata naglisod, mubunyag ka. O kung sa imuhang andang nga pangan, mayingon ka, ako pulano, magabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, mukuha kang tubig. Ha? Hindi mo magsig-wisikan, katulog. Ano na? In case of emergency. Pero kung ay mahitabo sa bata, imong dalhong sa simbahan para pabunyagan sa pare. Pero ka na maglisod. Kaya batong pa sa CCC, pwede ta makahimo pagbunyag. Matupad, even a non-baptized person pwede makabunyag ginamit ang Trinitarian formula basta maglisod na ang bata. Pero, ang makabunyag lang o balido nga bunyag, mao ang pare o bispo. Moray makakuan. Pero doon ay mga pastor nga ang ilahang bunyag gigran sa simbahan as valid tungod kay ilang gigamit ang Trinitarian formula. Pero kadtong ilang bunyag niyon, in the name of Jesus, ako magabunyag kanimo, in the name of Jesus, invalid. Dili na balido na bunyag. Okay, klaro? Okay. Sa atong simbahan, nagtudlo ang atong Ginoo. Marcos 10:13-16. Niyon atong Ginoo, ipaduol kanako ang mga bata o ayaw sila didi. Ipaduol kanako ang mga bata o ayaw sila pugni. Ang dili nato pagpabunyag sa mga bata kay matud pa masuso pa
mao kana ang atong pagdumili sa panawagan ni Kristo. Ipaduol ka na ko ang mga bata, ayaw silang pugngi. Ang wa nimo pagpabunyag, mao kana ang imong pagpugong. Di na ko na pabunyagan, Brad, kaya wa pa na ipagtuo. Matul pa. Usa na siya kapagpugong. Uya, pag-ingon nila, wa pa ipagtuo, requirements pa di ay ang pagtuo aron pabunyagan. Requirements o dili? Dili. Dili. Pero ang pagtuo man gani ang requirements, yes. Mabunyagan na yung bata. Kaya matod pa diri sa buha Mateo 18, 5 kato sa 6, o mahitungod nining mga bata, gagmay mga bata nga nagtuo kanako, di ba ka? Gagmay mga bata nga nagtuo kanako. O mahitungod nining mga gagmay mga bata nga nagtuo kanako, maayo pay. Oh, kung makaangin ka mo nga malayo, mahilayo kini mga bata kanako, maayo pa higtan ang imong liog usa ka galingang bato o itambog ka gatos dagat. Sa to ba, kini na yung mga pastor nga dumili sa pagbabunyag sa mga masuso, ilang ipalayo ang mga bata kang Kristo o may pahigtan ang ilang liog usa ka galingang bato itambog sa dagat. Mao na igo sila ni bersikulo. Mateo 18:5 ngadto sa 6. Kama Jis, napuna Jis. Oh. O ya, doon na may pagdaig ang mga bata. Yes, naman ko na ng mudaig ko eh. Mateo 21, 14-16, ang mga bata o mga masuso, gibansay mo sa higpit na pagdaig kanino. Di ba nga? Mga masuso, mga bata. Doon na may pagdaig sa Ginoo. O ya, may yung gagwapay-way pagto. Sa ato pa, kay doon na may mabasa nga ang mga masuso, mga gagmay bata, doon ay pagtuo, bunyagan eh. Kaya requirements maghahabag to. So, sakto ang sipang katoliko. Nga namun diyan kung masuso. Okay. Mayon ba sila? Dili ko na pwede bunyagan ang bata, kaya dili pa kuno na tao. Kaya sa paingos, Mateo 28, 19, ito siya, 20, paglakad ka mo, di mo kalimutan, o bunyagin sila. Nag-repair ako sa mga dagko. Dili kuno apela ni ang mga masuso, kaya ang mga masuso, dili pa kuno tao. Mura naglisod ka diha, nay? Okay ka? Mateo 28, 19, o saman, sa tanang tao. Para nila, why appeal ang masuso, kaya masuso kung dili pa kuno tao. Tuwa mo? Moto mo ba ang masuso dili pa tao? Tao na na, uy. Sa to pa, ang mga sabalista kaya di man mukha og baboy, pwede sila mukha og baktin. Kaya ang baktin, di pa baka baboy. Kung ang bata, dili pa tao, unya ang baktin, di pa kulang baboy. So pwede din sila mukhang baktin. Di ba? Unya, matod pa rin sa John 3:6. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Sa ito pa, ang bata, tao. Kaya matod rin, ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Sa saluhan ni Isaiah 21, matod pa, malipay ang inahan kung mahimugso na ang usa ka tawo. Asa kano? Malipay ang inahan kung mahimugso na ang usa ka tawo.
Sa to pa, kanatang nahimukso, bisag bata pala siya, pero pwede na siya tawag tao. Kanya ang diingon diri, bunyagi sila. Kung dagko na, kung mga tao na, reparado na sa dagko o sa mga bata. Kaya ang mga bata, appeal man sa gitawag o tao. Okay? Sa mga mga higala ko na ni Kristo, kanang ay akong ipasabot ninyo, taas-taas pa maning ako ang mga tema, pero ako lang is sure. Katuna, naba mo nakuha? Naba mo nakuha? Nga nang bunyakan ang mga masusong bata? Aaron? Ina niya? Ina niya? Human sa bunyag, kung dako ng away bunyag, ang papasol sa bunyag mao ang personal sin o original sin. Kung dako na away bunyag, ang tanggalon sa bunyag, original sin o personal sin. Pero kining personal sin, kung human sa bunyag, nakasa ka, ang imohang pangumpisalan ra, mao ang personal. Nasa. Di na pwede, may mga padre, mag-umpisa ko padre, kay na ako sala na original sin, dili na pwede. Kay human na, natangtang na ang original sin, panahon sa bunyag. Ang imo na lang pangumpisalan mo ang personal or actual sin nga imo kayod mismo nga gihimo. Pero ang mga masusong bata, wa pa na siya personal sin. Ang tanggalon diha mao ang original sin nga diin ning tapot kini sa kalag sa bata nga mao hinungdan layo siya sa grasya sa Dios o pinagi sa bunyag mapapas kini o ang bata nagsulog nag grasyang makasantos, anak na siya sa Dios, Kristiyanos na siya, nakabato na siya sa misyon ni Kristo. Ang pagkahari, pagkapari o pagkapropeta, kini mao'y naghimo kaniyang anak sa Dios o mao'y mahimo na siyang manununod sa kabutangan sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Pwede din siyang upuyo dito sa lawak na giandam ni Kristo sa iyang ginharian. Ano naman? Anak naman siya. Ang katong dili anak sa Dios sa butang at to sa impyerno. Usa kamo, kung namoy mga batang masuso, ayaw ninyo lugay-lugaya. Kaya ang kamatayon, way gipili, masuso o matiguang way gipili ang kamatayon. Basi maunahan ka. Ngayon ka nga, unyara ko magpabunyag kay gamay pangumbakting. Di ba? Unya oroy, mamatay ng bata, ang imong baktin gamay pa, di pa mabunyagan. Maunahan kas kamatayon, o matod pa, kung ang bata nga masuso, nga walay bunyag kasi putang. Ha? Impyerno na limbo? Mo na theory sa unang panahon nga atos limbo. Ang limbo, alam ko sa mga unbaptized baby. Pero, sa mga theologian, naglali sila nga usa ka tinuod na bay limbo wa. Ang klaro ra nga declare sa simbahan nga estado purgatorio, langit o impyerno. Pero kanang limbo naaras utok sa mga theologian o tinuod ba nagdi. Pananglitan o dunay bata nga namatay kay nalipat na ka, tuwa dyan babunyagi. Or padung ka nagpabunyag, disgrasya musdahan. Doon ay kitawag desire for baptism. Makakaluwas na sa bata. Kung doon na kay tinguha nga magpabunyag sa simbahan Katoliko, apan namatay ka, bisan pagdako ka nga way bunyag. Kung doon na kay desire nga magpabunyag sa simbahan Katoliko, maluwas ka na. Ikaw po inahan, kung padung ka magpabunyag, nagsgrasya ka sa dalan, namatay ang bata, nga way bunyag, maluwas ang imong anak tungod sa imong desire. Ona siya.
Okay? Iyon na lang ang teaching sa simbahan. Okay, so namoy pangutan na. Oh, mapamalitan mo man eh. So para to, salamat sa inyong pagpamati o maayong hapon kaniyong tanan. Okay, darang kay salamat Brad sa imong pag-anhin. Ug salamat usab sa imong pagpasabot kabahin sa bunyag. Unsa na ito'y hinungdan nga ng bunyagan ng bata? Kay wa pa'y bunyag ang no? Wa pa'y paglusot bunyagan ni dayon. Wa, dili. No? So, kitang mga ginikanan kung gusto ta nga makaasal inig bunyag sa dili pa mga anak ang buntis pagbuhik na muda ag baboy aron inigawas sa bata asluno na o pwede na bunyagan ang bata, no? Kay hinana daklit rabaya kaayo ni atong kinabuhi, wala ta masayod kay ang atong kinabuhi sama sa gabon nga karon makita ug unya taon-taon mawala. So ingon ana, what if wa ta kahibaw sa sitwasyon sa atong bata, no? So kinahanglan bunyagan og sayo ang bata aron dita maunhan. Okay. So karon atong tawagon ang sunod nga mamumulong. Okay, ang nagdala sa kaluwasan, Brad Nisto Milicio. Mayong hapon na itong tanan. Kisabay na ba yung nakailan ako diri no? Daghan? Daghang wa kaila pod. Katong wa kaila, kamo nalay hunghong sa katong nakaila nako, kamo nalay hunghong sa nakaila. Hunghongi lang nga mao na ag bana sa inyong manicurista. Ya, kini ako ang tema di ay kaluwasan. Mao ni ang pinakarason nganong ning lahutay mo. Nganong nagsakripisyo mo ngayo, nganong naningkamot ta nga magkinabuhi nga matarong, nganong maningkamot ta nga maglikay ta sa paghimog mga sala. Tungod kini sa rason nga gusto ta nga maluwas. Unya, sa may ato ang kinahanglan nga buhaton kung gusto tag maluwas. Kinahanglan nga ato ang buhaton kadto sa mga butang nga makahatod nato ngadto sa kaluwasan. Di so ta magbuhat atong mga butang nga maka-imperno nato kay kaluwasan nga ato ang gusto. Unya, panalitan pareha na panalitan. Kay gusto mo tang maluwas, ato pa ang ato ang buhaton, maningkamot ta nga sa pagbuhat og maayo ato maluwas. Aya example ani niya, kanang panalitan gusto ka nga moadto og tagbilaran, unya ang imong sakyan para talipon. Moabot pa tas tagbilaran? Di jud ta moabot sa tagbilaran, adto ta padong sa talipon. Mao ra po ni sa atong kaluwasan. Kung dili ta maningkamot sa paghimog mga maayo nga may makatot ka nato ngadto sa kaluwasan, dili po ta moabot ngadto sa ato ang gusto. Unya, makatungog na ba mo tingali aning mga pastor sa Laig Pinuan o sa mga Laig Pinuan nga muangkon nga sila luwas na? No, dahil daghan no? Daghan kay muangkon nga sila luwas na. Unya, dahil usa ka pastor nga sige man siya angkon og luwas na, nakit-an siya sa usa ka CFT. Gipangutana siya, pastor. Usa man pastor luwas na juga pastor? Matut pas pastor nga aw luwas na Brad kay nagtuo man sa Ginoo, giluwas man sa Ginoo. Unya pastor, ato mang mabasa diha sa San Mateo 24:13 nag-ingon man diha nga kadto mula hutay hangtod sa katapusan mo oray maluwas. Iya pangutana pastor, nakalahutay na ba ka? Ningaw nagpastor nga, aw, wa pa Brad, kay nagpadayon pa man, awa pa ka maluwas.
Kay matod pa sa San Mateo 24:13, kato ra man mo lahutay mo luwas natod sa katapusan. Nyawa pa man mahuman ang lahutay. Sa ato pa, wa pa jud maluwas si pastor. Unya, ato pong mabasa, pastor diha sa Hebreo 9:27 nag-ingon diha nga ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, una hukman siya sa Dios. Unya pa ang paghukom human sa kamatayon. Nya pangutana pastor, ning agi na pagkakamatay. Ato pastor nga wa pa awa pa lagi ka maluwas pastor. Nya una-una magag-angkon. Wa pa ka maluwas. Nya ikatulong pangutana pastor. Ang mga naluwas na pastor asa man ibutang sa Ginoo? Ato sa langit o sa impierno? Ingon po pastor nga simpre sa langit jud. Unya pastor na malagi ka diri. Nga naluwas na mga ka, usam ka nabiyaan ka biyahe. Ekting luya pastor kay nabiyaan di ay. Nya usa may mga bersikulo nga ilang gamiton aron nga ilahang i-probar nga luwas na sila. Muhatag lang ko tulo ka mga bersikulo nga ilahang gamiton. Unang bersikulo kanang ilahang paborito nga bersikulo kanang John 3:16. Juan 3:16 nag-ingon diha kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ganito ang tanan nga mutuo? Tuo ra gisgutan niya ha? Ang tanan nga mutuo dili malaglag ug makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ilang gisalikan ng mga bersikulo nga moingon sila nga luwas na kay mo pagtuo ra luwas na. Nya lain bersikulo nasa Roma 10:13 nag-ingon diha nga ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sangpit ra. Magtuo sa Ginoo nya sangpit. Kisa may nagtuo sa Ginoo dinhi. Kita tanan nagtuo ta, nagsangpit po ta. So luwas na kita. No, may nakasulat din sa Biblia nga ang magtuo nya magsangpit luwas na. Onya, laing lig-on nga mga bersikulo nga ilang gamiton, ani katulong bersikulo nga nasa Efeso 2:8 nag-ingon diha kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Gasa di ay. Dili ni atong buhat. Ano matang mga Katoliko nga mubuhat pumanta nga pagtuo man pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Grasya man ni. Kunya ngano man tang mga Katoliko nga kinahanglan pamatang mubuhat nga pwede ra man day ang pagtuo ra nya mo sangpit ka maluwas man day ka. Kunya kitang mga Katoliko kung wa tay mga hinagiban pud ani sa pagtubag mao ni nga maglisod ta. O wa tay gisalikan pud ani nga mga bersikulo sa Biblia di po ta katupag ani. Ato tubagon ning mga bersikulo nga ilang gigamit sa pagsupak pero di ni siya supak suda giigolan ni nilang gigamit aron pagsupak-supak sa kamatuoran diha sa simbahang Katoliko nga gitukod sa atong Ginoo sa Kristo. Santiago 2:14 nag-ingon diha kani nga kuan kani sa Santiago ang atong mga kaigsuonan ani sa laing tinhuan mura sila og itlas sila kayo ani nga dapita diha sa Santiago kay masupak man ni sa ilahang doktrina kay klaro man kayo nga nagsulti dinhi
Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya maayong binuhatan, makaluwas pa kaniya ang pagtuo lamang? Dili gayud. Mao na nakasuwat sa Biblia, dili gayud. Mao na nga itlas kayo sila na yung bersikulo ha. Ilahan ng likay-likayan kay masupak man sa ilahang mga doktrina pod. Nya lain nga bersikulo diha sa Santiago 2 bersikulo 20 nagingon diha, buang-buang kinahanglan kapabansaysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga maayong buhat walay kapuslanan. Wa day kapuslanan ang pagtuo, di day kay pagtuo ra. Wa day kapuslanan ang pagtuo nga dili ubanag mga maayong mga buhat. Dili day sakto ang ingon sa atong mga kaigsuonan sa laing tinuan. Nya laing bersikulo Santiago 2 bersikulo 24 nagingon diha, busa isipon sa Dios nga matarong, busa isipon, busa nakita ninyo nga isipon ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa iyang mga buhat ug dili sa pagtuo lamang. Kinaglaruhan na sud ni. Kinaglaruhan na sud. Inyo basahon nga ninyo diha sa inyong mga Biblia. Kay kinaglaruhan na ning mga bersikulo. Wala na sila mahimo pa ni igo na sila magsupak-supak bisan og pildi na sila nagklaro. Nya laing bersikulo diha sa Santiago 2 bersikulo 26 nagingon diha, kay sama nga patay ang lawas kung wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Kinadaghanang teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga ang pagtuo di ay kung dili ubanag maayong mga buhat, patay. Wala man nila i-qualify ni nga naa man di ay duha ka klase sa pagtuo. Naa man di pagtuo nga patay, sa ato pa ang pagtuo nga nagabuhat, mao to siya ay pagtuo nga buhi, mao to siya makaluwas nga pagtuo. Katong pagtuo nga nagabuhat. Ang patay nga pagtuo dili makaluwas katurang pagtuo. Katurang buhi nga pagtuo mo ray makaluwas. Kay ato kung mabasa diha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 nag-ingon po diha nga nagtuo ka nga usa ray Dios, maayo ka na. Apan ang demonyo nagtuo pud niya na. Nagtuo pud ang demonyo nga usa ray Dios. Nagtuo pud siya og Dios. Og nagkurog pagani sa kahadlok ang demonyo siya pagtuo nga dunay Dios. Apan unsa man ang pagtuo sa demonyo? Buhi man niya pagtuo, patay man niya pagtuo. Patay ang iyang pagtuo kay wa man siya di man siya mobuhat sa kabubuton sa Ginoo, kay demonyo man siya. Mao ni siyang wa ipasabot sa ato mga kaigsuonan nga mga pastor ngadto sa ilang mga sakop nga naa di ay pagtuo nga patay o naa ay pagtuo nga buhi. Nya naa ay pahimangno si San Pablo. Nag-ingon si San Pablo diha sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 12 nag-ingon, padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghimpit sa inyong kaluwasan. Kinahanglan pa dayta magpadayon sa pagpaningkamot aron paghimpit sa atong kaluwasan. Apan matod sa atong mga kaigsuonan nga nahimpit na sila o naluwas na sila. Nya bisan si San Pablo wa pa gani po siya moangkon nga siya luwas na. Atong mabasa diha sa Filipos 3 kapitulo 12 bersikulo 14 nag-ingon diha si San Pablo nag-ingon, wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahimpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot niini. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo ngadto gayud sa kinabuhing walay katapusan. Si San Pablo wala siya maangkon nga siya luwas na, nagpadayon pa siya sa pagpaningkamot ug pagdagan ngadto na sa kinabuhing walay katapusan.
lahi sa gitudlo sa atong mga kaigsuonan sa laing sikta. Nya laing bersikulo gikang laing sulat ni San Pablo diya sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5 nag-ingon diha si San Pablo nga tin-aw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wa na ako'y sala. Ang Dios ray maghukom kanako. Tin-aw kaayo ang konsensya ni San Pablo. Apan wa kuno kini magpasabot nga wa na siya sala. Mao na nga wa mo angkon si San Pablo nga siya luwas na pod. Nya ambot na kani ato mga kaigsuonan mi asa kay mas tin-aw sa ilang konsensya sa kang San Pablo nga sila luwas naman sa ilang pagtuo. Mo angkon man sila nga luwas na. Kung wangkon sila nga luwas na sila, sa ato pa ila pong wangkon nga wa na sila isala. Sama ra nga ilang gangkon nga wa na sila isala kung ingon sila nga luwas na sila. Kay matod pa diha sa Pinadayag 21 bersikulo 27 nag-ingon diha nga walay bisan gamay nga buling nga makasulod sa kingharian sa langit. Bisan gamay nga buling sa sala nga makasulod sa walay bisan gamay nga buling sa sala nga makasulod sa kingharian sa langit. Unya ning angkon ma sila nga sila luwas na sa ato pa giangkon po nila nga wa na sila isa. Pinadayag 21 bersikulo 27. Unya kung ang sa tawo mo ingon nga siya wa isa na sa San Juan o 1 Juan 1:8 nag-ingon niya kung mo ingon kita nga wala kita isala gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Kung mo angkon dito sa atong kaugalingon wala na tayo sa atong gilimbungan ang atong kaugalingon ug wala nato ang kamatuoran. Sa ato ba atong mga kaigsuonan nga mo angkon sila nga wala na sila isa ilang gilimbungan ang ilang kaugalingon ug wala kanila ang kamatuoran. Ya atong balikan tong bersikulo nga ilang gigamit katong Efeso 2 kapitulo 8 ato ilang gingon nga kay giluwas kamo pinaagi sa pagtuo dili kini inyong buhat gasa kini sa Dios. Ang buot ipasabot niya ato mao kadto ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus. Ato ba ditong buhat? Dili man to atong buhat. Gasa man to sa Dios. Mao bitaw na nga kung atong ipadayon diya sa Efeso 2 bersikulo 9 nag-ingon nga busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Way makapasigarbo ni ato katong iyang pagpakamatay dito sa krus. Kay dili to ato ang mga buhat. Unya ato pa sa ilahos diha sa bersikulo 10 Efeso 2 bersikulo 10 kung atong ilahos diha kay di man nila ilahos ilaha man ni putlo ni nga bersikulo ana ra sila kutob sa Efeso 2:8 nya di man nila ilahos sa bersikulo 10 nga nag-ingon man diha mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita maayo nga maoy iyang tuyo kanato. Mao day iyang tuyo kanato ang pagbuhat ug maayo. Wala day mag-ingon nga magtuo lang luwas na ka. Mo ni ato ang mga kaigsuonan sa laing pundok nga mag-angkon-angkon sila nga sila luwas na pertiso na silang sayo pa. Niya daghan ra pa pumutuo ani na binagwapod makahibaw lagi. Niya napay laing suwat ni San Pablo diya sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 2 nag-ingon diha nga bisag may pagtuo ako nga makapabalihin sa mga bukid apan kung wala ako'y gugma wala ako'y kapuslanan. Bisag may pagtuo pa sa Pablo nga makapabalihin sa mga bukid apan kung wala siya gugma wala pa siya kapuslanan. Sa ato paginahanglan dia ito ang pagtuo nga nagabuhat
tinukmod sa gugma. Ato nang mabasa diya sa Galacia 5 bersikulo 6. Galacia 5 bersikulo 6 nag-ingon diha nga ang hinungdanon mao ang pagtuo nga nagabuhat tinukmod sa gugma. Kana di ay mo'y pagtuo nga makaluwas, kanang pagtuo nga nagabuhat, dili itong patay nga pagtuo, nga gisangyaw sa itong mga kaigsunan. Kaya mao po ni ato ang misyon, aron po sila makasabot po pinaagi sa pagpanubag sa ilahang mga sayop nga mga pagtuo. O, dito rin ako kutob. Daghang salamat. Okay, salamat kayo Brad Nisto sa imong tema nga kaluwasan. So nasabtan gipagayon siya. Nga niya na to sa kapunaw-punawan karon nang tas kinatumyan. Okay, katapusan na tong tema karong adlaw o karong seminara mo ang kanang gitawag og kalanon nga gidili. Kay naaman joy mga kaigsunan nato nga lain sekta nga kuno naa joy pagkaon nga dili. So aron mahibaw-an nato kung unsa nang gipangdili diha o gitugot. So atong paminawo nga mo explicar niyan ato ang speaker facilitator si Brad Eric Cotillas. So pakpakan. Panitan, no? May hapon! God is good! Walang nagluya lagi yung ulit na, no? Murag bago ka nang naayon sa kanila, murag ka uli una ba? Okay, so God is good? All the time! Atong pagbalik ang Ginoo, no? So nga naman, tungkol kinakasurvive mo hangtod ng mga orasa, ay yung uban na ni, wala na, nangatog na. Kung nakabantay ko dihay na nagpiyong-piyong ganyan, naglikli raman ko, no? Nakabantay ko nagpiyong-piyong, di na ako magsaba, no? Basta di rin napita to. No? O, tanaway mo tupad eh. Naglaway ra bagyod, no? Puti kay glaway, hindi bantok. Okay, tanawa. Klaro kayo, no? Okay, so, pagkaon nga gidili. Pero atong mga kaigsuunan nga mga dili katoliko nga dunay mga gidili nga pagkaon para na sa ilaha is sa man, born again, Sabadista, Muslim, sa ba? Iglesia? Na ba? Saksi? Oh, okay, so ato nang hisguta gamay, no? Okay, so unsa may rason nga nung kani atong makaigsunan nga dili katoliko, do na may uban nila nga kanang na ay naigibawal bitaw nga kanon, no? So dili na sila kasagaran sa atong makaigsunan nga dili katoliko kanang kuana kanang na ay mura pag nagtamod yun sa Biblia, nagtamod yun sa nila gibasa nila na kasagaran katoliko kay nagtamod sa unsay gisulti, no? nagtamod sa unsay gisulti nga naman mura pag tagsarapoy kugihan gyud mo kay anang Biblia, no? Tinawon kayo, no? Okay, so muna atong hisgutan, pipila lang. Sa Isaiah 66:17, Isaias kapitulo 66, versikulo 17. Nagingon man diha nga bawal jud kanon kanang baboy. Karon, unya si bisan kinsang mukaon ning baboy, di makasud sa gingarian sa langit. Karon, kinsa to di mukaon og litson baboy be. Kaano? Bisag maimpyerno? Ha? Lami man ko no. Pariharanas kanang kasagaran mga batanon bitaw. Kang unsa bitaw gihimo sa kadaghanan, nagtuo silang sakto na. For example, katong hisgutan ni Brad Noe kaganiha. Sa ito kanang pagtimo-timo sa saktong oras. Na hisgutan ba ron?
O nahisgutan no? Kanay ana ba? Nakita mangus kadaghanan nga daghan ang nagtimo-timo. Nga majority naghimo ni ana. So feeling pusuban samot nas mga bagong sibol, feeling po nila okay ra oy. Mo na ginahimo gus kadaghanan. Okay ra na. Onya biblically dili siya okay. So kani pong pagkaon ni ay sa karning baboy, biblical siya di gyud ipakaon. Pero nganong mga on man mong Katoliko? No? Lamedyo no? Mo nang di mo kamahay yung anak magtimo-timo gyud. Naapa modro Isaiah 66:17. Bawal ipakaon ang baboy. Diha sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7. Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7. Ang baboy bisan tuod pikas ang iyang kuko apan tungod kay di man na siya muusap mukaon mauna nga mahugaw siya ug dili pwede nga kanon. So karon dili lang usa ka teksto kun dili duha na, no? Duha na ka teksto nga nag-ingon nga dili jud pwede ipakaon ng mananapa. Mukaon pa mo? Dugay-dugay na ko nang wakakaon dito na pita oh. Mahal na. Mayroon pong gimahalan kaya di mo kakaon. Bitaw, oro pista. Naghanon lang pod. Okay, so mao ni unsa mo jud rason ngano nangaon tag baboy nga bawal man nina. Og mao ni gibasihan sa itong makaigsunan nga dili Katoliko nga dili mukaon ni anang mananapa kay gibawal gina. No? Sa tatanya. Dili bawas Katoliko. Nasugo man sa Ginoo, general man na. Sa una pa. Parehas giingon nga nakasa ko sa una, dili na nahoy kalimtan na sa tos Ginoo, dili lang to iapil kumpisan. Kanang murang na. Bitaw, okay atong klarohon, no? Kay ang atong makaigsunan na hindi mo kaog dinuguan. No? Kay matud pod diha sa Biblia daghang mabasa diha nga dili ipakaon ang dugo kay source ni sa kinabuhi. Ihalad man ning dugo sa templo niadto sa Jerusalem. No, mo gamitos paghalad. Pero mo na nga dili na niapil nila og kaon. So mo na atong hinumduman nga sa pag-abot sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo unsay rason nga nagpakatao siya? Para duphan ta sa atong pagka makasasala, unsa pa? Pagkabadlungon. Badlungon ba? Kinabadlungunan. Ano man, kay bisag ing nagdi pa kanon, mukhaon jud, no? Naliman nga na. So mao na nagpakatao nga atong Ginoong Hesukristo tungod sa akong gugma na to. Umotoy rason gi isgutang brad ganiha, gipadala ang iyang bugtong anak din sa kalibutan. Aron luwason ta. Aron maluwas ta. No ingana ta gaghigugma niya. Pero usahay murag isi-isihon ra natong Ginoo. Samas una na kong talk dire ingon ko nga kinsa tong nahadlok sa Ginoo. Ano sabi nga na? Kinsa tong wa na magpakasa. Wa mo hansa? Wa kinsa tong nahadlok sa Ginoo. Hansa poy. Kinsa tong wa na magpakasa. Nahadlok gali ka sa Ginoo. Nanikamot juga hindi na makasa. Nasabtan. So ingat na sad. So kung mutuman tas kabubuton sa Dios, dili na tatamo kaon sa unsay gidili. No, tinawag dam no? High blood naman siya mo din na sa mukaon. Pero sa unang di pa siya high blood, mukaon eh. Bitaw, okay, mo ni sugid, no? Mo ni ang hubad, mo ni tubag nato. Kung doon na yung mga diskusyon nga ngano di ipakaon? Tungod kay unang-una, kinalamian na, no? Bitaw, joke lang. Okay. Gipadala sa Dios ang bugtong anak nga mao si Jesus Christ para pagluwas nato at the same time aron paghinlo sa tanang mga butang, pagtugot sa tanang mga gidili kaniadto nga pwede na kaonon karon. Nasabtan? Kay ko atong basahon ng Leviticus chapter 11 verse 1. Chapter 11 verse 7 man na.
No? Katong ang baboy dili pwede ipakaon kay hugaw. No? Sa Leviticus chapter 11 verse 1, kung basahon na nato diha nga si Aaron o si Moises gisugos Ginoo nga dunay i-implementar, gaya dunay siya gi-implementar nga pipila ka mga pagkaon nga gidili ipakaon sa iyang pinanggang katawhan nga mga Israelita. Unsa to? Dunay siya gi-implement nga gibawal nga mga pagkaon ngadto sa iyang pinanggang katawhan aron pagdisiplina kanila. No? Aron mosunod gyud sila ba? Aron makita sa Ginoo unsa sila kasinsero da silang pagtuo ngadto sa Dios. Gani kanang mukaon bawal kanon tong isda nga naaway limbis. Bawal tong nagkamang kanon, no? Oh, kanang mga nga na. So dapat ay makaigsunan nga di mga una na kanang mga sabalista. No? Di mga on basta na ang ilang kauban. Pero sila ra aperting haba-haba. No? Na ako'y kauban sa una Muslim. Master baker na mo kay trabaho mo kung bikiri sa una. Master baker siya. Matingagal ko kay every time mga alas 10, alas 2 man siguro to, alas 10 o alas 2, mutuwad ka na dito sa pisaranan. Magpisar na, pisar. Nag alas 10, pagting na tong hagna man minasahin. Nagpagting sa ilahang moski dito. Ang mutuwad din na siya dito sa kuwat. Isungko to yung agtang dito sa pisaranan. Kunaon sa mas master. So matinga ko, karon kay nahitabo man nga kanang naay nangauna kaniud to. Master, ngawta. Unsa sudan? Unsa sudan nimo? Ungko. Ako master. Kana bang baka? Last ay nga baka. So, lami. Oh, lami kayo. Order ko isa. Orderan no? Orderan pero baboy to. Baboy ba? Kanang bitang nay dinog gamantay mo anang sa tawag nay murag dinuguan pero nay sinabaw. Paklay di ay. Sus pagtilaw. Lami mo di ay. Sige, ka master. Pag human pagkaon, wala pa kung isulisgot nga baboy itong i-order. Mo itong pag lagaw, nangutan na dahil siguro sa tindira. Pero itong sukuan nila. Itong sukuan ginan ako. Sus natingaman ko kay sunod. Nauna siya panood to, pagkato na. Pas master, dito suko. Sus ako yung hindi ingat paklay mo yung magkita. Paklay mo yung magkisudan. Yung kumante, basta ko suko, magkakamulit ka magkisudan mo. So, nga na lang, no? So, ang ato is, ang pagtubag na to na nga man, nga gikaon man nato, nga gidili man niya kaniadto, ang tubag niya na tungod kay gihinluan na sa Dios, unsay gibawal nga kanon kaniadto. Atong hisgutan, no? Diya sa 1 Corinto kapitulo 8 versikulo 8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol nato sa Dios. Unsa kano? Hinuon ang pagkaon dili makapaduol nato ngadto sa Dios. But pasabot, way kalabutan ang pagkaon sa pagpaduol nato sa Dios. Nasabtan? Diya sa Roma kapitulo 14 versikulo 17, ang gingharian sa langit dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait ug kalipay. Unsa daw ang gingharian sa langit? Dili ni mahitungod sa pagkaon o sa pag-inom, kundi pakigdait, kalipay. No? So, wa ni maghisgot kabahig pagkaon o giinom diha. So naghisgot ning gingharian sa langit ug kalipay. No? Pakidait, gugma. No? So muna, lain pa na sa Roma kapitulo 14, versikulo 2 ngadto 3. Dunay mga lig-on sa pagtuo nga mukaon bisan unsa. Paminawan ninyo ha. Dunay mga lig-on sa pagtuo nga mukaon bisan unsa. Apan dunay mga huyang sa pagtuo nga mukaon lamang utanon. Ang mga tawo nga mukaon og bisan unsa dili angay maghukom ni adtong mga tawo nga mukaon lamang utanon. O kadtong mga tawo nga mukaon lamang utanon, dili maghukom ni adtong mukaon bisag unsa kay gipanalanginan kini sa Dios. Subot pasabot, way but anay, ug mukaon ka dihag sagbot ra, bahala na ka. Ug mukaon ka dihag dinuguan unsa day kanon nimo, bahala na pud ka. Ngano man tanan day pagkaon
gipanalanginan na sa Dios. Tinuod nga gibawal kaniadto tungod sa pagpitol sa Dios sa iyang pinalanggang katawhan nga mga Israelita. Pero di but pasabot nga hangtod karon tungod kay sa mas ang gingon kaganiha gisgutan nato ang pag-anhi ni Kristo gawa sa iyahang rason nga luwason tang tanan. Usa-usab sa rason ni ana mao ang paglinis sa tanang pagkaon nga giisip kaniadtong mugaw. Nasabtan? Okay, so padayon ta diha sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31. Kung mukaon kamo o muinom, buhata kini sa pagpasidungog sa Dios. Unsa ko no? Kung mukaon kamo o muinom, buhata kini sa pagpasidungog sa Dios. Muna nga every time mukaon ta, kinahanglan ni kung manalangin ta oy. No? Kasuway ba mo mutambong mo birthday party sa gutom na kayo mo? Kanang giimbita na bitaw ka o digali wa ka imbita na. Kang gidara ka. Unya pag-abot ni mo gutom na bigayo. Unya daghan pa sila sisibrit CD ha, daghan pag program no. Unya pag pangadji pa awa na ka ma-focus sa pangadji. Ano man grabe namang gutuman nimo. Nakasuway ka gana? Wa na magpanguros adangaw na lang. Dangaw na ang una-una namalato na mo yung pananaw. O, naka-relate sister. No? Sige, siguro ka-relate, no? Kanang Korinto, mga igsuon, kanang lugar nga Korinto, lugar na sa mga pagano. Unya, kanang mga pagano, wa na sila pakialam, unsay ilahang kuwan. Tanan nga, pwedeng kaunon dito, kanang na, ay ginadisplay na sa merkado. Pagano gani? Ang sa mga Israelita, sagad kay nagtamod man sila sa balaod ni Moises. No? Sa balaod nga gihatag sa Dios ngadto ni Moises, muna sa ilaha nagtamod man sila sa ilang merkado way baligya ingana. Way baligya nga bawal, no? So muna pero sa Corinto diin dito na assign si San Pablo dito siya lugar nga nagsangyaw. Iyang giklaro nasa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 25. So niingo San Pablo sa iyang pagwali, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa gingon? Ningon San Pablo sa iyang pagwali, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Unya ka ng Korinto sama sa gingon, lugar na sa mga pagano. Kinadaghan ng display baboy diha. So mauna nga unsay gingon San Pablo sa tumoy? Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Ngano man kay kung magagad ka sa imong konsensya, samot nang nakahibaw ka sa balaod sa Dios nga gihatag niya ngadto nga salita, di ka mapalit. Nasabtan? Okay, so ato lang iklaro. Unya diha sa Marcos kapitulo 7 Marcos 7:14 ngadto 23 tanan nga mosulod sa bakba sa tao dili makapahugaw kaniya. Unsay gingon? Tanan nga mosulod sa bakba si Kristo mismo nagsulti ani. Tanan nga mosulod sa bakba sa tao dili mo'y makapahugaw kaniya. Kun dili kadtong muguwa siyang bakba nga gikan sa kasing-kasing pagpamalikas, pagsultig baka, no? So yan na. Pagsultig malaway, no? Kana maoy gi makahugaw sa tao. Pero ang musulod sa bakba, di na makahugaw sa iyang kalag. Posibleng makahugaw na sa iyang lawas kung mukaon sa hugaw, pero never na makahugaw sa iyang kalag. Nasabtan? Nga naman, ang concern sa Diyos, dili priority ngadto sa lawas ra itself, kundi ngadto gyud sa kalag sa tao. Nasabtan? Tinuod man nga ang kada lawas sa tao templo ni sa Dios nga di pwedeng hugaw-hugawan. Mawit ang gitagaan ta og instinct, gitagaan ta klarong panghuna-huna sa Dios. Kaalam aron makahibaw tag unsay maayong kanon ug unsay dili maayong kanon. No? Diya sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5. Tanan nga gihimo sa Dios maayo. Sa gingon, tanan nga gihimo sa Dios maayo. Ug angay kining dawaton uban ang pagpasalamat kay ang atong mga pag-ampo ug ang pulong sa Dios maoy nakapabalaan niini.
So sa ko no? Tanan nga gihimo sa Dios maayo. Ug angay kining dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa or bisan usa. Kay ang pulong sa Dios ug ang atong mga pagpasalamat maoy nakapabalaan ini. Mo nagikinahanglan jud magampo jud ta before ta mokaon. Kay basin unya gisagulan na og dili maayo ng atong pagkaon, at least naa may Ginoo nga ato ang tinud-anay nga gipangayo og panalangin para safety na sa itong pagkaon. Amen ba? So, parang gihisgutan nila nga bawal kanon kaniadto sa una to. Pero karon sa dihang nagpakatao si Kristo sa pagluwas nato, uban niya na ang paghinlo o pagtugot sa pagkaon nga gidili kaniadto, o karon pwede na gyud kanon. Mao tong na may pilosopo, Brad. Bisan unsa man kaha. Bisan unsa man kaha nga gihimo sa Ginoo. So bisan unsa man pwede makakanon na bisan unsa. Mukhaon ni kag bako. Pilosopo ba, no? Dali Brad, mukhaon ni kag bako. Eh ko mukhaon kog bako. Pero tagtana sa nalaki. Kaya nagkalataan na, kanuon ko na. So, ang burden to niya, no? So, ingana lang. Kung na mga pilosopo, ato lang po pilosopo ginagmay, pero di lang po sa point nga murag malaki na gipon, no? Okay? Naa sa Roma Kapitulo 2, versikulo 14. Roma Kapitulo 2, versikulo 14. Nag-isgot diha, ang mga dili Hudyo, ano to? Kanang mga Israelita, Hudyo na sila. Kita, dili ta Hudyo. No? Unsa man ta? Unsa ganita? Ha? Oh, unsa nga? Homorectos. Oh, tayo homorectos ato, no? Okay. Okay, so ang mga dili Hudyo wala mailalom sa balaod sa mga Hudyo. Atong klarohon. Ang mga dili Hudyo kay katong balaod nga gihatag sa Dios ni Moises ug ni Aaron para tos mga Israelita o mga Hudyo. Israelita, basta maglipog mo ha, kanang mga Israelita o mga Hudyo mo na ha, para mas masabdan. Gisgutan sa Roma Kapitulo 2, versikulo 14, ang mga dili Hudyo wala mailalom sa balaod sa mga Hudyo. Apan, kung sa kinaugalingon nila nga pagpaningkamot, magtuman sila sa sisugo sa balaod, mahimo kining balaod alang kanila, bisan wa sila mailalom sa balaod. Nasabtan ba? Balik ko na to ha. Ang mga dili Hudyo, kita na, no? Ang mga dili Hudyo wala mailalom sa balaod sa mga Hudyo. Apan, kung sa kinaugalingon nila nga pagpaningkamot, magtuman sila sa gisugo sa balaod, nahimo ning balaod alang nila, bisan wa sila mahimo, wa sila mailalom sa balaod. Sabot pa sabot, kanabang dili Hudyo, unya nagtuman sa balaod, nagpaka-Hudyo ang tawag ana. Nasabtan? Pareha, for example, dili man ito tumutumo, tinuon man ano makaigsunan na ito mga Seventh-day Adventist, no? Dili ni sila Hudyo, kaya ang claim nila, Kristiyano man na sila. No, pero ang ilang practices, Hudyo. Nga naman, ilang simba, Sabado. Sa gisgutan ni Brad Noe kaganiha, nga diya sa World Book Encyclopedia, volume 7, volume, isa to? 7 ba to? Volume 11. Volume 2, volume 2, page 77. Nag-isgot pa na, Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jews, unya Sunday for Christians. So kanina ito mga igsunan sa mga Seventh-day Adventist, mutuon na sila, mo-claim na sila nga Kristiyano. Pero ilang practice, Hudyo. So, kung sa may tawagan na, nagpaka-Hudyo. Kung sa isultes Ginoos, mga nagpaka-Hudyo. Sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 9. Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 9. Ang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo, mga bakakon. No? Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 9. Ang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo, mga bakakon. Klaro na? No? So, dili man ako nagsulti ang Biblia, no? So, mo nang dili dito magpaka-Hudyo. Kaya kani mga tawhana, nagsigig practice sa mga pagtulunan sa Hudyo, apan ang claim nila, Kristiyano, huy, no, pastilana. No, mo na nga, ato lagi klaro, at least, nasabdan na ba? Nasabdan na? Mura lagi guha.
Okay, so daghang salamat no. Unya na pamatay time gamay kay alas 5 mang misa. So open forum ta. Butas open forum, gunad sa first topic na to hangtod karon kung doon na may pangutana, pwede gud mo mangutana. Okay? Okay, the table, table di ba mo yung table no? The stand is open now for interpolation. Interpolation na tawag. Okay. Ato mga naliggan nga mga topic gikan sa gahapon adlaw gikan buntag hantod karon pwede na mo mangutana. O hindi po mo mangutana, bisag wa da sa topic basta naaray ka naligganin so kabahin sa pagpanudlo sa atong simbahan. Ayaw na mo pangutana o kung saan pagpangwarta kay wala pa ni mga kwarta ni mga kana lang. Isa mayo na mangutana di. Mo konsyum na tani mga bisag mga mo kulit lang tao mga 5 o 6 ka pangutana. Kay mag-distribute para bata sa to ang certificate na apit na mag alas 4 media. Unang pangutana. Dari Brad. Hari ini microphone dyan, Brad. Diba? Mayong hapon sa kanan. Tinuing ang pamatanawa sa akong kuhan, Tima Diri. Usa lang akong pangadwa katinawan, kini po maldisyon o kung saan ikatinood nga ang tao nga ginganlan nga ng panghimarao mo epekto bali sa tao. Branoy. Kaya ka naspadre? Naspadre na ka? Naspadre na ako. Dali na. Branoy. Pwede mausog niyo mong pangutana bro? Kini ng pamatana, wag na sa ato aron nga lahi ni. Kay naay mga istorya nga kining pong maldisyon kanang panghimaraw bitaw sa atong nabatik na manginaho nga naay mga tao na manghimaraw sa atong si katao mo epekto ba di nga mawang istorya nga paghimaraw nga atong tawhana. Okay, so daghang salamat. Nakuha na ko ang punto de vista. Maldisyon, lawom na siya nga termino. Pero mas dali masabtan sa mga tao, curse. Ano bang tunglo? Actually, nakabasa ko sa mga libro sa exorcist. Ang exorcist like Father Darwin, Father Sikia, pwede siyang mahimong matinuod kung sakyan sa demonyo. Mo na siya explanation sa mga exorcist. E naay some cases nga nahitabo yung nana nga gi-curse, kantong lo ba? Malisyon, mo na, gisakyan sa demonyo. Kaya ang demonyo is everywhere. Gamahanan gyapon sila. Nya tungod aron nga ma-misguide ang tao, sakyan nilang maong tunglo. Nana sa exorcism gid. Sakyan sa demonyo, mahimong matinuod. Kung ang tao naa sa tulo ka estado, proper faith, proper disposition of morality, proper state of grace, kanto lo, wa tay angay kabalakan. Kung sa tuyo na, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Kung naa tarang tulo, wa tay kabalakan. Dili makadot ang tunglo or maldisyon. Muna siya explanation sa mga exorcist nga akong nabasa. Pwede siyang matinuod, magdepende sa sitwasyon o kung sa ta ka kabalaan, o kung sa ta ka solid nga kung sa Ginoo, niya nasa estado de grasya. Muna siya ay akong tubag.
Kampante na ka sa tuba ka to, bro? Okay, sir. So, di na siguro na to daghanan na lang, kaya kung gingon nga, unom na to kapangutana, ato na tong minus sa 5 kay Nanamax Padrigod, da mga yun akong libo-libo nga pasaylo o pasensya ninyo kay gibuhat na doon ang tanan, kaso lang bisa kung saan today na to tinguha nga masakto na ay kasipyatan niya naman taong induhang certificate ni alay na sayop nga kuan kaning inay St. Paul's Paris Academy may nabutang sang bata gabi pag butang niya so sayang kayo unta matoy ang repair ni Padre ingan si Padre ayaw lang sa laki hatag ay pa usog sa lanidya na usbon sa lapon na ho namo dito so niya na unta okay lang ka mo kaya nga tayo wanang tayo mahimo ako pa mo dyan pag tingin malas ang saan ang oras Bro, padayon pa bro. Luwagin pa ko no, Padre. sige. So, Labaw na yung mga- lain mga pangutana mo, dapat ang mga pangutana dire. Labaw na yung mga speaker ito. Sige. Pangutana, kutob sa indulang nalidgan, o katong mga utana, di ay microphone gamita aron madungog sa kadaghanan. Ayun mga pangutana. Si Brad may nag-una, pagin sa musunod og pangutana. Hello. Nara, wala mangutana? Parte jud ang pagkasabuta eh. Oh, may nalibgan. Basta na kay lain follow-up nga pangutana, bro. Samtang naguna-una sila. Daw pang koy kuan ni Padre nga ano mo na ta. Kaya muna pa sila, labong wagay bisodog nagtalikod na mo pa po ito ipangutana da andong mga pangutana kana ra pong kauban sa seminar. Di matubag ang pangutana. Sakto man nga. Alas 5 yung misa. Alas 5. Napa sa taas nga higayon nga magkali na inabi. Ano presidente basig na ikapangutana. Dari sister. Ano pangutana sa man? Ayahay kaya din yung mga speakera ron, may nangutana. Oh, dira. Okay. May hapon sa tanan. Nakoy pangutana Brad, parte ni sa purgatorio no. Kay gihisgutan man nga ang kanang sala nga binyal kuan ato na sa purgatorio. Pero ang sala nga mortal, ingon man nga ang sala nga mortal, di na kinahanglan pag-ampo kay mo diretso na sa impierno. Unsa man na ka tinuod? Okay, daghang salamat sa imuhang pangutana sister. Pwede po kang follow up pero ato sa ipatubag sa atong mentor si Brad Edgar. Okay, katong kuan bitaw Brad kanang panalitan example na maghikog. Unsa nga nung pangajian pa man na. Wala naman ka na chance nga maluwas. So, di na pangajian tingali. Okay, dira Brad. Baga Brad. Asa ba ka magsugod o tubag at ang na ha? Hello. Okay, so ang magisgot og sala dunay duha ka klase. Kini gitawag og venial sin o mortal sin. Usa man ang mortal sin. Kausa ba tawo makasang mortal sin? Ha? Kung ang sa kataong buang makasa sa may sa ha? So ang sala mamortal lang kung naa ang tulo ka mga kategori. Ha? Nagdepende na sa imong capacity, sa imong kapasidad. Ang imong kay balo mo nay maghatod kanimo ngadto sa pagka adunay kasayuran sa usa ka sala. Doon namin kitawag grave or serious matter. Willful consent.
importante na ang tulong nga mahatag na para mo-consider siya nga mortal sin. Pero huwag kayo alam, sa balaod, sa palugdong sa simbahan, kung doon na kayo nalapas, considered venial sin. Example, diha sa kuwan, ini ay Lucas, Kapitulo 12, 47 to 48. Asa gingon diha? Kung ang usa ka olibon o sulugoon nakahimo sa unsay dili gusto sa agalon, apan wa siya masayon nini, siya paggalatoson sa diyutay nga latos. Apan ang sulugoon nga nasayod unsay dili ipabuhat sa agalon, apan nagsupak siya niini, paggalatoson sa daghang latos. Sa ato pa, ang silot sa Dios nagdepende sa atong kapasidad. Kung buang ka, full knowledge ba? Kung nakapatay ka? Ha? Buang. So nakasa siya, pero venial. Dili siya ma-consider nga mortal. Doon ay gingon diya sa unang Juan 5:16 city. Adunay mga sala na dili na kinahanglang mag-ampo baka mo. Apan adunay sala nga di nga kinahanglang mag-ampo pa mo. Dunay sala nga ikamatay, apan adunay sala nga dili ikamatay. Nga ambot ipasabot, kung usa ka tawo namatay nga wa niya may nulusuli o wa niya makumpisal ang salang mortal, unsa man siya? Impierno, langit. Ha? Impierno gyud na kay ang barahan sa kanang impierno kadto mang nagasawa mortal. Kung na kay sa nga binyal matod pa pinadayag 21, 27, dili ka makasulod sa langit bisag na atay gamay buling umansa. Kay sa langit way makasulit o bisag gamay buling. Kunya asa man na kung mamatay na eh. Kung mamatay na mo sa katao nga dunay venial sin, asay butang? Langit, impierno? Purgatorio. So mo na itiksin sa itong simbahan nga dito sa purgatorio adunay estado nga gi-declare sa itong simbahan nga adto dito ang sa katao kung siya mamatay nga adunay buling o mansa gamay, purgatorio, o doon na siya dakong sala, mortal sin, impierno gyud na. Pero imo nang nakumpisal before ka na buktoan sa imong kinabuhi, nagpatawag kag pare, panahon sa hilog, ipakalawat ka, ipakumpisal ka, mao na mobiya kas kalibutan nga hawa sa sala. Dito kag langit. Mabitaw na nga og dunay na masakiton matod pa sa Santiago 5:14. Kung adunay nagmasakiton diha kaninyo, ipatawag ang pari sa simbahan. Ug ang pari makadihog kaniya glana uban ang pag-ampo ug ang pag-ampo sa pari makapahiuli kaniya. Sa to pa ayaw sa mo pagdumili pagpatawag pari kung dunay masakiton sa inyo. Kaya makadawat siya og sacrament of healing, anointing, confession o Eucharist. Ang nakadawat lang nato kay magpatawag tag pari himat nyo na. Di nakanganga. Di nakakumpisan. O sa mahitabo, inagtalikos pare, patay. Ang pare mo ay na pasangwingit ala pasangwilan. Ang sacrament of healing, kinalang ato nang ipaambit diha sa usa ka tawo masakiton. Ayaw ninyo pabutan himatyon. Kay maakusahan ng pare nga mo ay tigtiwas. Di ba? Sa mga ang unong sinubutan nga unsay venial sin, unsay mortal sin, asa siya, purgatorio ba? Ako nang gitubag na. Ha? Ha? Di kinahanglan katong naghigog, sa unang panahon, mag-i-practice sa simbahan nga, ang iyang pagdisiplina, kay basin ba yan, ay tanaw sa simbahan, daghang maghigog,
isahan lang gihapon, daghan ako maghikop. Pero karon kita na sa simbahan nga ang misa dili man ay sa patay lawas. Usa ang misa dili ni para sa patay lawas, kundi pag-ampo ni alang sa kalag na sa namatay. Asa man na mabasa? 2 Makabyo kapitulo 12, 43 to 45. Si Judas Makabyo na paabot siya 2,000 ka salapi. Ug iyang gidaan ngadto sa Jerusalem aron gamiton sa sakahalan alang sa usa ka patay o namatay. Aron mabalbaran sila sa ilang mga sa. Sa to pa ang pag-ampo naghimo karon sa mga pare alang sa mga kalag. Ug naghikog to siya, dayon ka nga naghikog to sa depression, grabe problema. Wa ka kahibaw nay nga sa katapusang yugto siya kinabuhi nakatawag siya pong sa Ginoo. Amahan ko sa imong makabuk itugyan ko akong kalag. Kay kay kuno paghikog nahitabo dito mo sa sobrang depression. Pero panahon nga ikaw mohugot na imong liog sa bisik. Mabaliktad ang imuhang una-una. Lord, sa imong makabuk itugyan ko ang akong kalag. Biyasa man na imo din ang hukman galihiko. Matol pa sa Roma kapitulo 10, 9-13. Kin sa gatong makasangpit sa ngalan sa Ginoo sa katapusang yugto siya kinabuhi, siya maluwas. Mapit na ihingon katong Ginoo, amahan ko sa imong magabot itugyan ko akong kalag. Gihimo na sa Ginoo aron himo na tong palikingnan nga kitapon kung mamatay panahon sa tapusang yugto sa kinabuhi atong ientrego ang atong kalag sa Ginoo. Ayaw ipaabot nga ang inyong silingan nga manmabtan mo imong trigo, dili na mo. Ikaw yun mismo ang may trigo sa imong kalag. Sa mga na sister, ang misa, ang pag-ampo para sa kalag, dili para sa lawas. Sige. Kami bang naatay ka ng kuan nga nagmasakit niya atong kuan ba kung awhagon nga pagpakumpisal niya mura ko do mura dili siya mo kuan unsa man panangitan ako ang silingan ako akong kadugo unya kanang akong di kuan nga yawhag nga pakumpisal kay naaman siya gibati sa lawas mura siya o magmili unsa man kanang wa na koy kuan ana niya kay mura makonsensya po kay naaman lahat sa wala ko. Nasa Ezekiel 36:9 nga ang usa ka pagbalantay kung wa siya magpahibaw sa iyang katawhan nga adunay umaabot nga mga kaaway apan mahinungdan nangamatay itong mga tawhana siya may paninglan sa Ginoo sa kamatayon sa katawhan. Apan kung iyang gipahibaw ang mga tao, gipahibaw nga naay mga kaaway niya kung asaman di og mga matay sila di siya paninglan. Nga ang buti sa doon ay gitawag og sin of omission. Kung ikaw wa ka makahimo sa angayang buhaton kay nasayon na ka nga maayo gyud ang pagpatawag sa pari, so wa kay tulubagon. Siya kay lack of catechism man siya, mao hibalibad siya. Pero nahibaw pa siya usa ka bililhon ang pagpahinog, ang pagdawat sa sacrament of healing, maayo gyud ta siya. Pero tungkol kay lack of catechism ng ubang mga Katoliko, mo nang ibaliwaan ka. Pero para nimo, o sa may mo tulubagon. Wala kay tulubagon. Kaya mo maghihimo ang angay buhaton apan duwa man ni siya dumili man siya, wala kay tulubagon. Wala kay tulubagon. Kaya importante imong gihimo ang imuhang magkuan kanang giilan nimo nga maayo. Kung bali-baliwa niya, wala kay tulubagon. Bahala na to siya. Mamatay ko siya nga imong ipasildanan, wala kay tulubagon. Siya maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Mula ka mo, magdumili mo sa mga katikista, sa mga CFD, sa pagpamati, sa nangisulti, wala na may tulubagon. Kamunay satan sa inyong kamatayon. Okay?
Okay, last nga pangutan na Brad. Nay hong na ko ba nga sa kasaysayan ko no sa Biblia, dili ko na mukaon og baboy si Ginoong Hesus. Na karon sa present karon mga pare ug Britson, labi na kay Jojog. Ug ang mga choir mukaon to baboy. Ngano man bro daw nga kita mga baboy niya si Ginoong Hesus. Wa ko na mukaon og baboy sa kasaysayan sa Biblia. Wa po tayo mabasa sa Biblia nga wa sa makaon. Kay kanang pagkaon uso na siya ka-aksyon. Aksyon na niya. Kung bahita mo ng writing sa Bible, silent ang Bible. Wa mangingon ng Bible, wa sa makaon. Wa po mangingon na sa hikaon. Pero nagtudlo atong Ginoo matud pa sa Marcos 7, 14 ngadto sa 19, makahimo na kapagkaon sa tanang makahimo na kapagkaon sa tanang mga putahe. Kung ang baboy imo lang maihaw, usa may mahitabo na kasing-kasing putahe na idugo-dugo. Unya matud pa sa Mateo 10, Mateo 11, 5 ngadto sa 9. Ginoo sa Ginoo. Gipakitaan si Pedro og daghang kasing mga manlalakad ilang mahugaw. Usa gingon daw. Gigutom si Pedro. Usa gingon sa Ginoo. La Pedro, pag-ihaw og pagkaon. Ya dito man nakita ni San Pedro ang baboy. Mga manlalakad ilang mahugaw. Sa dili ko Ginoo okay wa ko makakaon og manlalakad sukan masukan ng mahugaw. Pero sa gingon sa Ginoo, ayaw na isipang mahugaw ang giluan na sa Dios. Katulog na giingon, ayaw na isipang mahugaw ang iluwan na sa Dios. Mao na mga pare karon mga on silang baboy. Nga naman, si San Pablo, si San Pedro nagaon og baboy oy. Unya, musupag mo. Naibabasa sa Biblia nga wa. So tabla ta diha. Pero naingon si San Pablo diha sa unang Korinto 10:25. Makahimo na kamo pagkaon sa tanang karning gibaligya diha sa merkado. Kisa iya ginana ang mga Kristiyanos dito sa Corinto may gingan. Mayon mo naman sa balista, ang ipahimo pagkaon diha ato mga karning kanunon. O kanunon pa na ngano moingon pa man makahimo namo. Sa to pakatong mga karning dili kanunon katong isip lang mahugaw. So sa Merkados Corinto, kay mga pagano man nakasagaran diha nga maligya diha, pipila pa man ang nahimong Christian o ang Kristiyanos mamapod magtudlo nga dili ipakaon ng baboy gawas sa Diyo. Muna makahimo na tabakaon sa nagkari ng Rigas Merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Sa mga napali na ito karon, mukaon pong baboy. Pero ihawon sa natin. Pwede nga, imong kitito ng baboy mapagkal ka. Ihaw Pedro o kaon. Di ba? So, ipaihaw sa madugo-dugo na, maputahe, humba, litson, kinanami sa baboy, sister. Alam niyo eh. Paano na? Okay, salamat kayo sa inyong pagpamati. Ang lingkod pagbalik, excited po rin ko sa Kristo.